कुर्बानी क्या है और क्यों की जाती है। आज के दौर में मवेशी मंडी के व्यापारी कैसे आपको धोखा देकर फ्रॉड करते हैं, जानिए आज की इस वीडियो में। नाजरीन मोहतरम, हाइपर लर्न पर खुश आमदीद। इंसानी तारीख़ में कुर्बानी का तस्वर हमेशा से ही रहा है और कमोबेश दुनिया के तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी के तस्वर मौजूद हैं। दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी का जिक्र सूरत अल-मादा आयत नंबर 27 में कुछ यूँ बयान हुआ है, जिसका मफहूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुछ कुर्बानी पेश की थी। एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की ना हुई। इस पर दूसरे को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। लेकिन इस कुर्बानी का क्या पस मंज़र था, कुरान करीम ने इसकी तफसील नहीं बताई। अलबत्ता मुफस्सरीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और कुछ दूसरे सहाबा के हवाले से इस वाक़े को तफसील से बयान किया है, जिसका खुलासा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, जिनमें एक का नाम काबील था और दूसरे का नाम हाबील था। उस वक्त चूँकि दुनिया की आबादी सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर मुश्तमिल थी, इसलिए अम्मा हवा को हर हमल में दो जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। इन दोनों के दरमियान निकाह हराम था, लेकिन एक हमल में पैदा होने वाले लड़के का निकाह दूसरे हमल में पैदा होने वाली लड़की से हो सकता था। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जुड़वा बहन होने की वजह से उसका निकाह काबील से जायज़ न था। लेकिन इसके बावजूद उसका इसरार था कि वो इससे निकाह करेगा, जबकि हाबील के लिए वो लड़की हराम न थी, इसलिए वो इससे निकाह करना चाहता था। जब दोनों का इख्तलाफ बढ़ा तो फैसला इस तरह करार पाया कि दोनों कुछ कुर्बानी अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे उसका निकाह इस लड़की से कर दिया जाएगा। चुनाचे दोनों ने कुर्बानी पेश की। रवायात में आता है कि हाबील ने एक दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रई पैदावार पेश की। उस वक्त कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा लेती थी। हाबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया और इस तरह हाबील की कुर्बानी वाज़े तौर पर कबूल हो गई और काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई, जिसका मतलब ये था कि वो कबूल नहीं हुई और हसद में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यहाँ पर एक सबक ये मिलता है कि कुर्बानी का मकसद खूबसूरत जानवर या कीमती चीज़ पेश करना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला पहले आपकी नीयत देखता है कि क्या ये कुर्बानी वाकई अल्लाह की रज़ा की खातिर की जा रही है कि लोगों के अंदर अपनी वाह करवाने के लिए। कि हाबील ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक खूबसूरत दुम्बे की कुर्बानी पेश की थी, जबकि काबील ने बददिली के साथ नकारा गले का ढेर पेश किया था, इसलिए हाबील की कुर्बानी को आसमानी आग खा गई। लेकिन आज आपको मार्केटों और मंडियों में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ईद से पहले अपने भारी भरकम और कीमती जानवरों को मार्केट और बाज़ारों के अंदर घुमाते हैं, ताकि लोग इन्हें देखकर रश करें कि ये शख्स तो बहुत ही सखी और पैसे वाला है। या फिर ऐसे लोग मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटते हैं कि हमने इतना महंगा और वज़नी जानवर ख़रीद लिया। ये कुर्बानी के मकसद को ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि ऐसी कुर्बानी और नेकियां क़यामत के रोज़ इस इंसान के मुंह पर मार दी जाएंगी कि दुनिया में जिस मकसद के लिए तुमने कुर्बानी का ये अमल किया, इसका अजर तो तुम्हें दुनिया में मिल गया। लोगों ने तुम्हारे लिए वाह वाह की, तुम पर रश किया, अब आखिरत में तुम्हारे लिए इसका कोई अजर सिला नहीं है। दोस्तों, हलाल कमाई से एक कमज़ोर बकरे या दुम्बे की कुर्बानी भी अल्लाह के दरबार में वो मुकाम रखती है जो कि किसी को धोखा देकर या हराम कमाकर लाखों रुपए के अंदर ख़रीदी गई कुर्बानी आपको वो मुकाम नहीं दिलवा सकती। क्योंकि दुनिया में तो आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात को नहीं दे सकते। दुनिया आपकी ज़ाहरी नीयत और अमल को देखती है, जबकि अल्लाह की ज़ात आपकी सोचों और दिली नीयतों से वाकिफ़ है। इसलिए इस नेकी को शो ऑफ करके गलियों बाज़ारों में अपने जानवरों की नुमाइश करके ज़ाया ना करें, ख़ास तौर पर इस वक्त जब आपके आसपास लोगों की हैसियत कुर्बानी करने की ना हो और आपकी इस बड़ी वाली कुर्बानी को देखकर खुद को कमतर समझकर खुदा से शिकवा या नाशुक्री करें। लेकिन अफसोस, आज इस अमल को नमूद व नुमाइश का ज़रिया बना दिया गया है और कीमती जानवरों को नमूद व नुमाइश के लिए खरीद कर घरों के सामने लोगों को दिखाने के लिए बांधना और अपने इलाके में जुलूस की शक्ल के तौर पर गश्त करवाना, ये गरूर और तकब्बर के सिवा कुछ नहीं है।
اور یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ کو صرف عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں ویڈیو کے اس خاص حصے کی طرف جس کا دیکھنا اور سننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم انسانوں میں بہت سی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا نام چند سالوں میں سامنے آیا ہے، اور بہت سے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو برائلر اور بڑا گوشت کھانے سے پرہیز بتاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، جہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے تک کے جانور خریدنے والے خریدار موجود ہیں، تو وہیں پر ایسے لالچی لوگ بھی موجود ہیں جو بڑی عید کو موقع غنیمت جان کر یہ لوگ عوام کے ساتھ کیسے کیسے فراڈ جھوٹ بول کر دھوکہ کرتے ہیں کہ یہ جان کر آپ بھی شوق میں آ جائیں گے۔ یہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں، یہ جاننے سے پہلے آپ کو اسٹیرائڈ کو سمجھنا ہوگا، جسے تیار کیا گیا تھا ایک مقصد کے لیے کہ خطرناک اور جان لیوا بیماریوں سے لڑنے کے لیے انسانی جسم کو طاقت دینا، جو کہ آج بھی میڈیکل فیلڈ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا سپورٹس کے اندر اور خصوصاً باڈی بلڈنگ میں استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ لوگ جلد سے جلد جسم کی گروتھ کے لیے ان اسٹیرائڈز کو مسلسل استعمال کرنے لگے ہیں، جن کے اثرات انسانی جسم کے لیے انتہائی جان لیوا ہیں اور ان کے دل، کڈنی، جگر ان اسٹیرائڈ کی وجہ سے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کبھی کسی باڈی بلڈر کی ڈیتھ ہو گئی تو کبھی کسی کی، اور یہ اسی اسٹیرائڈز کو زیادہ استعمال کی وجہ سے باڈی بلڈر کی مواد سامنے آئی ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ مردوں کے اندر ایک خاص قسم کا ہارمون قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون۔ اس کا کام ہوتا ہے جسم کو میل جسم کے اندر بدلنا، جسم پر بال اگانا، باڈی کو مسکولر بنانا، مرد کی باڈی شیپ اور آواز تک کو یہی ہارمون مرد کو مرد بناتا ہے، اور یہ سب اس ہارمون کا کام ہوتا ہے۔ جبکہ عورتوں میں بھی الگ ہارمون پایا جاتا ہے جسے ایسٹروجن کہا جاتا ہے۔ اس ہارمون کا بھی وہی کام ہے جو مردوں کے ہارمون کا کام ہوتا ہے۔ عورتوں کی جسمانی بناوٹ سے لے کر آواز تک یہ ہارمون کام کرتا ہے۔ اب یہ تو ہے ایک قدرتی طور پر انسانی جسم میں پائے جانے والے ہارمونز، لیکن جب کوئی انسان غیر فطرتی طور پر ان ہارمونز کو جسم میں داخل کرتا ہے تو یہ جسم میں جا کر ان ہارمونز کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے پروٹین کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور جسم تیزی سے بڑھتا ہے، کیونکہ ہمارے مسلز پروٹین سے مل کر بنے ہیں۔ مگر ان کے بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، مثلاً عورتوں جیسی جسمانی خصوصیت کا شامل ہو جانا، مردانہ طاقت کی کمزوری، ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ۔ اب یہی اسٹیرائڈ انجیکشن پورے سال جانوروں کو لگائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی فیڈ کا حصہ جو ایک خاص قسم کے کیمیکل سے بنا ہوتا ہے وہ ان کو مسلسل کھلایا جاتا ہے کہ اسٹیرائڈ کا اثر کئی گنا تک بڑھ جائے، اور بالکل ایک برائلر مرغی کی طرح اس فیڈ سے یہ جانوروں کی جسمانی قد و قامت بڑھاتے ہیں، ورنہ جتنی بھی کوشش کریں یہ جانور کسی بھی طرح اتنی بڑی جسامت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان انجیکشن کی وجہ سے اور کیمیکل کی وجہ سے ان کے جسم بہت بھاری بھرکم ہو جاتے ہیں، ان کی گردنوں کی جھالر تک زمین پر آ جاتی ہے۔ اپنے اس بے تحاشا وزن کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اور بیوقوف عوام اس غیر فطرتی موٹاپے کو خوبصورتی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بے زبان جانور تو نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ یہاں پر بس نہیں کرتے، بلکہ ان جانوروں کی کھال کو چمکدار اور خوبصورت بنانے کے لیے بھی کئی مہنگے انجیکشن اور کیمیکل فیڈ کروائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب ان کو یہ انجیکشن اور کیمیکل فیڈ کروائے اور لگوائے جاتے ہیں تو ان سب کا اثر ان کے گوشت میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ گوشت آپ کے لیے طاقت کی بجائے بیماری بن جاتا ہے، اور اسے کھانے کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھاری بھرکم جانوروں کے ٹرینڈ آنے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی بڑے جانوروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مگر ان کے اندر کبھی ایسی بیماریاں سننے اور دیکھنے کو نہیں ملیں جو کہ آج ہر دوسرے شخص کو ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ سب سے پہلے بڑا گوشت منع کرتا ہے، کیونکہ یہ کچھ خود غرض اور لالچی لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے، اور ہماری حکومت ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی، کیونکہ ان میں اب صحت کے بجائے بیماری آ چکی ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس کے اثرات آپ کے جسم پر ضرور نظر آتے ہیں، اور اسی لیے آج ہسپتال بھرے پڑے ہیں، جن کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوستو، عقل و فہم اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اتنا بھاری بھرکم جانور عام خوراک پر پالا جاتا ہے۔
लेकिन फ्रॉडिये व्यापारी इस बात को कवर करने के लिए मशहूर ज़माना झूठ बताते हैं कि ये जानवर पिस्ते, काजू, बादाम और दूध मक्खन वगैरह खाकर इतना ताकतवर हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो ऐसे जानवर को सिर्फ 4 महीने तक अपने घर की खुराक पर खुद पाल कर देख लें। 4 महीने के बाद इनकी असल हकीकत आपके सामने आ जाएगी, जब इनके जिस्म से स्टेरॉइड और इस केमिकल वाली खुराक का असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्योंकि कुछ ही दिनों में कुर्बानी करना होती है और ये धोखेबाज व्यापारी ईद से 20-25 दिन पहले ही ऐसे जानवर मंडियों में लाते हैं, इसलिए ये हकीकत हमेशा आपकी नज़रों से दूर रहती है। आप पैसे देकर खुद ही बीमारी खरीदते हैं और अपने रिश्तेदारों और गरीबों में भी इस बीमारी को बांटते हैं, और इसका सद्देबाब या तो हुकूमत कर सकती है या आप और मैं, कि हम मंडियों में ऐसे जानवरों को खरीदें ही ना जो अपनी फितरती कदोकामत से ज़्यादा बड़ा हो, या जिसके बारे में बोला जाए कि ये दूध, मक्खन, बादाम, पिस्ता वगैरह खा खा कर पाला गया है। और दूसरा हल इसका बहुत ही आसान है, पहले या तो खुद कुर्बानी का जानवर पालें, जो कि अफजल तरीन अमल है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो कोई छोटा सा बछड़ा खरीद कर देहात में किसी को पलने के लिए दे दें, ताकि आपको पता हो कि इसको खाने के लिए क्या दे रहे हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी ऐसे शख्स से अपना जानवर खरीदें जिस पर आपको मुकम्मल एतमाद और भरोसा हो कि ये कुदरती तरीके से ही पाला गया है, ताकि ये कुर्बानी आपके लिए बीमारी ना बन सके और आप अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकें। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।